Okey, macam mana saya akan tunjukkan cara untuk install Microsoft Teams. First, cari Microsoft Teams. Okay, before install it, click open. Untuk first time, kita akan sign in with another account. Masukkan email. Masukkan email sekali lagi. Password. Check password. So kita akan klik link yang telah diberikan. Join Microsoft, klik Teams, klik Join Teams with code. Kalau tak ada, kita akan klik link yang telah diberikan. Linknya adalah open it, right? And just once request to join us. Request. Jadi kalau boleh nanti kita akan dapat terima